Pozdrav svima, evo danas ću vam pokazati kako osobno možete namontirati uređaj Mitsubishi Losney. To je inače rekuperator zraka ili ventilacija sa povratom topline. Uz uređaj dobijete i ovaj papir na kojemu su i upute, znači ovo morate uslikati ili ručno unijete u web adresu, tamo upišete naziv uređaja i izbaci vam specifikacije i kako se montira. Ako znate čitati crteže, onda vam moja pomoć nije ni potrebna. Ovo je točan naziv uređaja. Uređaj je maksimalno 100 kubika zraka u sat vremena. I prvo što trebate uraditi je pričvrstiti ovaj pričvrstni lim na zid, znači odredite mjesto gdje će vam doći uređaj, ovaj tu dio okrenete prema dole i ovaj uređaj se montira samo horizontalno. Kada postavite lim, onda morate naći mjesto gdje će doći rupa. Evo vidite, ja sam tu stavio, ajmo reći na neki broj do 60, tu isto, na drugoj strani 160 pa malo desno od njega, tu gore isto i ovdje. Evo vidite, druga crtica od ozdol na 10 na 10. Inače tu otvor nam nije fiksan, znači predvidjeli su da može biti malo i hodanja. Ja sam gledao da bude što precizniji. Kada označite crte na limu, jednostavno kasnije napravite križ i tu će vam biti centar gdje ide rupa. Ja sam tu počeo samostalno bušiti rupu, ali tu mi je beton i dosta armature, tako da sam se mučio 3 sata da probijem ovu rupu. I za 40 eura sam iznajmio čovjeka koji mi je to odradio za 10 ili 15 minuta. Inače, rupa se buši minimalni fi 8,5 cm. Ja sam išao na 10 i trebala bi se bušiti pod blagim kutom prema van, znači prema podu, radi nagiba i slučajnog odvoda vode ako vam kiša uđe u cijev ili nešto slično. Znači morate bušiti pod padom, blagim, i to je to. I da vam napomene, znači lim prvo postavite da bude ravan, držite rukom i obilježite mjesta nekom olovkom gdje ćete bušiti. Kad obilježite, jednostavno skinete lim i izbušite, stavite tiple i vratite lim i zavijete vijke. I da napomenem, znači prvo postavljanje lima, obilježavanje i onda bušenje rupa. I da vam bude lakše držati, možete ovdje privremeno staviti jedan vijak, tako da lim može stajati da vam ne padne na pod. Sada dolazimo do odvodnih cijevi. Znači, tu imamo jednu pločicu koju ste dobili uz uređaj. Oznaka ima na cijevi under, što znači ispod. To ide dole gdje su ove dvije rupe.
Znači cijev stavljamo ovako i zaokrenemo, tako da uđe ispod ovoga žlijeba. A to mora biti tako zbog pada same cijevi. Idući korak je ubacivanje cijevi i pričvrstite ih običnim ljepilom, onako samo da stoji, ali gledate da su u ravnini, znači gornji dio da je u ravnini, ali kao što sam rekao, možda će vam ovo doći iznad ovoga lima ili malo lijevo ili desno, to nije toliko bitno, ima tu 5-6 cm, ja mislim najmanje 5 prostora ostavljeno prilikom montaže. Idući korak je lijepljenje aluminijske trake koju dobijete uz uređaj. Znači, traku oblijepite sa svih strana i morate zatvoriti ove tu dijelove. Ali nemojte pretjerivati sa trakom jer dođe u knap. Sada idemo na vanjsku stranu. Znači, dvije cijevi morate dovesti u ravninu. Ako traži, podbacite neku kajlu ili komad daščice. Znači, bitno je da budu ravne. I odmjerite rupe jedno od druge sa metrom, da bude ista udaljenost kao i sa unutrašnje strane. Iduće što radimo je da oko cijevi stavimo PU pjenu, nakon što ravnamo i pustimo da se to osuši. Sada idemo na spajanje struje. Prvo skidamo ovaj tu poklopac, onda izvijamo ovaj tu vijak. Vidite dole u rupu gdje prolazi kabel. Inače, ja nisam neki električar, pa bolje da mene ne slušate i da pozovete nekog majstora. Ali evo, ja sam to odradio ovako. Smeđu sam stavio kao fazu, tu je C označeno kao faza. Plavu sam stavio na Hi, to vam je kao veća brzina uređaja, i bijelu na Low, znači niža brzina. I ovu zeleno-žutu sam postavio tu kao uzemljenje. Znači, tu vam je potreban kabel sa 4 žice. Inače, debljina kabela nije toliko bitna, može biti, ajmo reći, 0,5 ili 0,75. Kod mene je 0,75. Sada ćemo uređaj staviti na zid. Vidite, tu ima ovaj prorez za kabel. Imaju ove dvije kopče koje se kače na nosač na zidu. Znači, zakačite na ova tu dva mjesta. Kada zakačite uređaj, provjerite dobro rukom da li drži čvrsto. A tu ispod imate dva vijka koja morate zaviti. Uređaj nemojte pokušavati uštekati direktno u utičnicu, nego morate imati prekidač. Evo, ja sam uzeo nekakav, vjerovatno od roletne, znači da bude prva brzina, druga brzina i na sredini da bude ugašen. A inače, neki električar može spojiti da se to sve radi preko daljinskog,
ali evo ja to ne znam, pa ću sam sebi uraditi što je jednostavnije moguće. Sa uređaja spuštamo kabel do prekidača. Na drugu stranu stavljamo tanji kabel sa 3 žice. Na ovome tanjem je faza crna žica. Spajamo je direktno sa smeđom za koju smo odredili da je faza na uređaju. Žuto-zelenu spajamo skupa, to je uzemljenje. Plavu žicu sa tanjeg kabela stavljamo u L, a u bijelu žicu sa debljeg kabela u broj 1, a plavu žicu sa debljeg kabela u broj 2. Ovaj tanji kabel spojimo na običan utikač. To izgleda ovako, ali postavit ću ja još kanalice da bude to malo ljepše. Tu je prekidač i ide gore sve do uređaja. Ukoliko niste sigurni za spajanje struje, bolje da zovnete ili nazovete nekoga tko to bolje radi nego vi. Ovo tu je jedan od filtera. Jednostavno odbijete ovaj vijak, skinete i ponekad očistite. Ovo je jezgra. Ovo je najskuplji dio uređaja. Izmjenjivač topline, znači preko njega zrak ide vani i vraća se unutra. Ovo nemojte nikako prati. Ponekad možete skroz lagano usisati, ali nikako da perete ovaj dio. Tu ima filter kojeg isto nekad možete usisati. Možete ga lagano i oprati, ali nemojte ga jako stiskati i poželjno ga je promijeniti barem jednom u godinu dana ili godinu i pol. To je klasični filter, ništa posebno. Sada smo vani, ovo je se već osušilo i dobijete još 2 cijevi u slučaju da vam je zid deblji od 30 cm. Jednostavno ovu cijev navijete i produžite dalje. Ali ja bih vam preporučio da tu na navoj stavite malo ili silikona ili neke mase za vrtljenje. Eto, da vam voda ne bi ušla u fasadu. Višak cijevi sa 3 ili 4 cm. To malo sami istražite. Na kraju pilate da se stavi završetak. I ovo je završetak, znači aper, to je da ide gore. Vjerovatno to ide ovako, onda imaju tu i ova 2 dijela. Stavi se poklopac, to je zaštita od vjetra. I to je to, pokušajte malo sami logički to riješiti. To je to. Sada ćemo isprobati. Uređaj je na prvoj brzini i da napomenem da ovdje imate jednu klapnu koju kada zatvorite, zatvori se znači vanjski dovod i odvod. To radite samo u slučaju ako vam puše jak vjetar pa vam to smeta ili ako ćete negdje putovati
pa jednostavno zatvorite. Ali dok uređaj radi, to mora biti otvoreno. Sada uređaj radi u prvoj brzini, to je negdje oko 50 kubika zraka u sat vremena. Sada ću prebaciti u drugu. Sada ide 100 kubika zraka u sat vremena. Znači, ne hladnog zraka, nego toplog, zagrijanog, ajmo reći, preko jezgre. Ako vam je u sobi 22, uređaj vraća nazad otprilike 19 ili 20 stupnjeva. I to je to. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, možete se pretplatiti na moj kanal i hvala vam puno što ste gledali video.